पेट सफा न हेबार अनेक प्रकार कारण रही सब कारण भितर आज आपण मुख्यतः तीनोटी एमिति कारण विषय जानवे जो कारण रेगुलर आपणकर कोष्ठकाठिन्य समस्या देखा जाउची। तेबे कौन से कारण आदि भी ए सब कारण रही केमिति से समस्यार समाधान आपण पाई परिबे आज वीडियो आपण पूरा देखंतु ठीक रे बुझी पारिबे। जेमिति आपनको कहली जे आज मैं आपनको तीनोटी मुख्य कारण विषय कहबी। तेबे फर्स्ट कारण रे अछि जे जदि आपण रातिर खाइबा बहुत अधिक लेट रे खाती 10:30 11टा 11:30 12टा जदि केतेबेले केमिति ए समस्या आपणकर रहुची कोष्ठकाठिन्यर तेबे ता पई किछि भी आपनको करबाकू पड़ेनी सेटा आपे भलो हो जाए। किंतु जदि रेगुलर आपणकर कोष्ठकाठिन्यर समस्या रहुची तेबे आपण माने देखंतु हुए तो आपणक रातिर खाइबा आपण लेट रे खाउचंती आ जदि लेट रे खाइबे आपणक पेट आदौ भी सफा हुएनी। पेट तो सफा हबनी एथिरे आपणक पेटर अनेक प्रकार अन्य समस्या भी बाहरी पड़िबो कारण जदि पेटरे आपणकर मैला भर्ती हेकि रहिला तबे सेथिरे आपणकर गैस बहुत अधिक उत्पन्न हुए और धीरे धीरे करिकि आपणकर डाइजेस्टिव सिस्टम भी वीक हो जाए। तेबे आपण माने भाबुथिबे जे रातिर खाइबा तो आमे लेट रे खाउछु सकाळे काहेकि पेट सफा हुएनी एथिपाई हुएनी जे जहाँ आपण दिन सारा खाइले दिन सारा सकाळु उठिबा पाखरु आरंभ करिकि मने करंतु सकाळर फर्स्ट खाइबा आपण 9टा ले खाउचंती रातिर खाइबा पर्यंत आपण केते कोन खाइ दउचंती एमिति माने नाही जे केवल 3 थर आपण खाउचंती आपण 5 रु 6 थर कोन कोन आपण खाइ दियंती आ सेई सब धीरे धीरे करिकि हजम हुए दिन सारा आपणकर डाइजेस्टिव सिस्टम काम कला और धीरे धीरे आपणकर खाद्य रे हजम ही चला। किंतु आपणकर डाइजेस्टिव सिस्टम को भी रेस्ट दरकार आ जति टिके रेस्ट न कला तो आपणकर जे मैला पड़ी कि रही जे आपणकर इंटेस्टाइन रे से सब ठीक रे बाहरिबो केमिति आपणकर इंटेस्टाइन जति ठीक रे काम करि परिबो सेते बेले जेति ताको टिके रेस्ट मिलिबो। तो जदि आपण दिन सारा खाई चले आ राति रे 5 रु 6 घंटा आपणकर डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट मिलिलानी तो इथिरे आपणकर सिस्टम ही धीरे धीरे वीक हे जाय जोथि कि पेट आपणकर सफा हुएनी। तो सेति पई आपणकर सिस्टम को राति रे कम से कम 5 रु 6 घंटा रेस्ट दबा ही दरकार। जदि राति रे आपण 9टा भितर खाई दउचंती तबे आपणक सिस्टम को पूरा 10 घंटा टाइम मिल जाए आपणकर मैला को सफा करिबा पई। किंतु जदि मन करंतु आपण राति 11:30 12टा रे खाइले किंबा 10:30 11टा रे भी जदि खाउचंती सेते बेले कोन हुए आउ केते समय आपण सोइबे आपण 6 रु 7 घंटा भी सोइबा मुश्किल हे जिवो आपण कम से कम 5 रु 6 घंटा भीतर ही सोइबे। तो सेतिरे कोन हुए आपणकर खाइबाटा राति रो 10:30 11टा किंबा 11:30 रे हेउची तो ताकू हजम करिबा पई आपणकर सिस्टम को लागि गला कम से कम 3 रु 4 घंटा आ ता पर सिस्टम रेस्ट करिबो केते बेले पुणी तो सकाळ उठिबे 2 घंटा पर पुणी आपण खाइ देले तो एमिति रे कोन हुए आपणकर सिस्टम को रेस्ट ही मिलिलानी टाइम मिलिलानी जति भी रेस्ट मिलुची 2 घंटा पई रेस्ट मिलुची आ सेति की काफी न हो कम से कम 5 रु 6 घंटा को तो आपणकर डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट करिबार ही अछि सेते बेले ही आपणकर कोष्ठकाठिन्यर समस्या पूरा पूरी दूर हो जिवो। आउ आपण भाबुथिबे जे सकाळ उठु उठु त आमे किछि भी खाउनो आपण खाउ नाहंती किंतु जदि चा भी सिंपल आपण पीबे चा रे आपण कम से कम चीनी तो पकाउचंती किंबा क्षीर तो पडुची किंबा लूण तो पडुची से सब को हजम करिबा पई भी आपणकर डाइजेस्टिव सिस्टम काम करूची। तो सेति पई सबुठारु भलो हबो एटा जे जदि आपणकर कोष्ठकाठिन्यर समस्या रेगुलर रहूची रातिर खाइबा आपण 9टा भितर ही सारी दियंतु एथिरे केवल जे आपणकर हजम शक्ति बढ़िबो कोष्ठकाठिन्य दूर हबो सेमिति नाही आपणकर ओजन भी नियंत्रण को आसे आ पेटर चर्बी भी एथिरे आपणकर कमी थाए। आउ गोटे कारण हेउची जदि आपण खाइबा परे सांगे सांगे सोइबा को बाहरी पड़ंती आ सोई पड़ंती आपनको निद हेउ न हो किंतु खाइबा परे परे आपण बेड ऊपर को पळेले सेठी आपण फोन देखंतु किंबा सेठी आपण बही पढंतु जहाँ भी करंतु किंतु आपण बेड ऊपर को पळेले इथिरे कोन हुए जदि खाइबा परे परे आपणकर टिके भी फिजिकल एक्टिविटी न रहूची आपणकर खाद्यरा ठीक भाबरे हजम हे पारे नाही। दिन सारा कथा अलगा किंतु राति रे जदि आपण खाई सरले आ संगे संगे किछि भी काम न करी किंबा टिके चलाबुला न करिकि संगे संगे आपण बेड ऊपर को पळौचंती तो इथिरे आपणकर डाइजेस्टिव सिस्टम धीरे धीरे वीक हुए आ खाद्य ठीक भाबरे हजम न हबा जको पेट आपणकर सफा हुए नाही। आउ गोटे प्रश्न भी आपण माने भाबुथेबे जे छोट पिला माने भी तो खाउचंती जाइकि सोई पडुचंती तांकर काहेकि हजम हे जाउची छोट पिलांकर सिस्टम टा बहुत स्पीड रे चालुची आ तांकर कोनस प्रकार समस्या न थाए कारण से माने फिजिकली एक्टिव दिन सारा रहउचंती किंतु कोन आपण भी फिजिकली एक्टिव रहउचंती रहु नाहाती। तो सेथि पई कम से कम राति रो खाइबा परे आपण 15 रु 20 मिनिट किंबा आधा घंटा किछि जदि काम अछि घरे ताको करि नियंतु जदि किछि भी काम नाही टिके चला बुला आपण करंतु एथिरे आपणकर खाद्य ठीक भाबरे हजम हुए आपनको भलो निद
भी हुए ଆପଣଙ୍କ ପେଟର ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଯେମିତିକି ଗ୍ୟାସ୍ ଏସିଡିଟି ଏ ସବୁ କମିବ। ଆଉ ଦେଖିବେ ନେକ୍ସଟ ଡେ ଆପଣଙ୍କ ପେଟ ବି ଠିକ୍ ଭାବରେ ସଫା ହେଇପାରିବ, କାରଣ ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ହଜମ ଶକ୍ତିଟା ଟିକେ ସ୍ପିଡରେ ଚାଲେ, ଯୋଉଥିରେ କି ଖାଦ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଜଲ୍ଦି ହଜମ ହେଇଯାଏ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ ସିଷ୍ଟମକୁ ରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ 4ରୁ 5 ଘଣ୍ଟା ବି ଟାଇମ୍ ମିଳିଯାଏ। ତ ଏଇ କାମ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟର ସମସ୍ୟା ରେଗୁଲାର ରହୁଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ବହୁତ ଅଧିକ ଚା କିମ୍ବା କଫି ପିଉଛନ୍ତି। ସ୍ପେଶାଲି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାକୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପିଅନ୍ତି, କଫିକୁ ବି ପିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ କମ୍ ଲୋକ ହିଁ ପିଉଥିବେ। ଚାକୁ ଅଧିକ ଥର ପିଆଯାଏ। ଆଉ ଗାଁ ଗହଳିରେ ବି ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଏରିଆରେ ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଚାଟା ଦିନକୁ 4-5 ଥର ଲୋକମାନେ ପିଅନ୍ତି। ଘରେ ବି ପିଅନ୍ତି, ପୁଣି ବାହାରେ ଯାଇକି ବି ପିଅନ୍ତି। ସେମିତି ତ ଚାରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ସାରା ଫାଇଦା ମିଳିଥାଏ, କାରଣ ଚା ପତିରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ମିଳେ, ତାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫାଇଦା ବି ରହିଛି। ତେବେ ଚା ପିଇବାଟା ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ଚାକୁ ବହୁତ ଥର ପିଇବାଟା ଭୁଲ। ଚାକୁ ଯଦି ଆପଣ 4ରୁ 5 ଥର ପିଉଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ପେଟ ବି ଗରମ ହୁଏ ଆପଣଙ୍କର, ଆଉ ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ ସିଷ୍ଟମ ବି ଆପଣଙ୍କର ୱିକ୍ ହୁଏ। ତାର ବଡ଼ କାରଣ ହେଲା ଯେ ଚାରେ ଯଦି ଆପଣ ଚିନି ମିକ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଚା ତ ଆପଣ ପିଇଲେ, ଚା ପତି ପଡ଼ିଲା କିମ୍ବା କ୍ଷୀର ହେଉ, ଅମୁଲ ହଉ, ନାଲି ଚା ହେଉ, ତାକୁ ଆପଣ ରେଡି କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଯଦି ଚିନି ଆପଣ ମିକ୍ସ କଲେ, ସେଟା ଅଳ୍ପ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ବହୁତ ହେଇପାରେ। ଯଦି ଅଳ୍ପ ମିକ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ହାଲକା ମିଠା କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଟିକେ କୁପ୍ରଭାବ କମ୍ ଥାଏ। ଯଦି ବହୁତ ଅଧିକ ଚିନି ମିକ୍ସ କରିବେ ଆଉ ଦିନକୁ 3ରୁ 4 ଥର ଆପଣ ପିଇବେ, ତାର କୁପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ଥାଏ, କାରଣ ଚିନି ହଜମ ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ଟାଇମ୍ ନିଏ। ଆଉ ଯଦି ଟାଇମ୍ ନେବ ତ ସେ ସବୁ ଚିନି ଆପଣଙ୍କ ପେଟ ଭିତରେ ପଡ଼ି ରଖେ, ଯୋଉଥିରେ କି ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ ସିଷ୍ଟମ ଆପଣଙ୍କର ୱିକ୍ ହୁଏ, ଖାଦ୍ୟଟି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ହଜମ ହେଲା ନାହିଁ। ତ ଏଉଥିରୁ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଯେ ଚା ପିଇବାରେ କ'ଣ ସବୁ କ୍ଷତି ରହିଲା। 2 ଥର ଆପଣ ଚା ପିଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଠିକ୍ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆପଣଙ୍କର ହେବ ନାହିଁ। ଚିନି ବି ସେଥିରେ ହାଲକା ଆପଣ ମିକ୍ସ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଚିନି ମିକ୍ସ କରିକି 3ରୁ 4 ଥର 5 ଥର ଭରିକି ଆପଣ ଚା ପିଉଛନ୍ତି, ତ ଏଥିରେ ହେଇଯାଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଆଉ ଏଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟର ସମସ୍ୟାଟା ଅଧିକ ବଢ଼ିଯାଏ। ତେବେ ଆଜି ଯେଉଁ କାରଣ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ, ଏଇ କାରଣଟା ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ହୁଏତ ଚା ପିଇବାଟା ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ରାତିର ଲେଟ୍ ଖାଇବାଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ନ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରାତିର ଖାଇବାଟା ଖାଇସାରିକି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯାଇକି ବେଡ୍ ଉପରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିବାଟା, ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ଲୋକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟର ସମସ୍ୟା ଅଧିକ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତ ଆପଣ ବାହାରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲେକ୍ସେଟିଭ୍ ଯଦି କିଣୁଛନ୍ତି, ଲେକ୍ସେଟିଭ୍ କିଣୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ବି ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପଣ ହୋମ୍ ରେମେଡି ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି, ସେଟା ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ଉପକାରୀ ହେଇପାରିବ। ଅନେକ ପ୍ରକାର ହୋମ୍ ରେମେଡି ବିଷୟରେ ମୁଁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ କହୁଛି, ତ ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ସେ ସବୁ ହୋମ୍ ରେମେଡି ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ପ୍ଲସ୍ ଯଦି ଏ ସବୁ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଆପଣମାନେ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲକୁ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ରାତିର ଖାଇବା ଆପଣ 9ଟା ଭିତରେ ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣ ରାତିର ଖାଇବା ପରେ ଟିକେ ଚଲାବୁଲା କରନ୍ତୁ, କିଛି ଯଦି କାମ ଅଛି ଘରେ ସେ ସବୁକୁ କରିପାରିବେ। ଚା ପିଇବାର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆପଣ ଦିନକୁ 2ରୁ 3 ଥର ହିଁ ରଖନ୍ତୁ, ଚିନିକୁ କମ୍ ପକାନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ସାରା ଫାଇଦା ମିଳିପାରିବ। ତେବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି।